आने का मलाल भी नहीं है। मुंतजिर में था जो तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। मन में मेरे अब सवाल ही नहीं है, हुआ ये कोई कमाल भी नहीं है। जीत गया तुझे भूल के मैं ऐसे जैसे। বাবা কি ফোনটা বাজিয়েছে? हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी। যার কবিতা লিখি কি দরে বখানো তোমাক, ধারাখার প্রেমরে তুমি কলম। ही यादें करती है दीवाना, आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही। অঙ্ক পিলি বই বই যার কবিতা লিখি কি দরে বখানো তোমাক, ধারাখার প্রেমরে তুমি দিশাং দিগাৰু হই। সজাৰে প্ৰকৃতি উৰি নুগৈ যদি হেও ভতে ঐ, আজীবন থাকিব তোমাৰে হৈ মনৰ হাবিতে ৰৈ। এখো এটা ধাৰাৰে লিখিছে জাগাৰ, হৃদয়ৰ গভীৰতে সাজিছে কাৰাগাৰ। 7 জনমৰ জৰিমনাত কৈ দিহলো মই, 7 জনমৰ জৰিমনাত কৈ দিহলো মই। সজাৰে প্ৰকৃতি উৰি নুগৈ যদি হেও ভতে ঐ, আজীব থাকিব তোমাৰে হৈ মনৰ হাবিতে ৰৈ।